morning, my children. How are you this morning? I hope all of you are fine today. Nice to meet you today. Before we start our lesson, let's pray together. Your friend Rahel will lead us in this prayer. My teacher and friends, before we'll study, let's pray together. Before that, let me pray according to my belief, that is Protestant Christianity. Let's pray. Dear God, thank you for your blessings. Now we will start our lesson. Please bless us from beginning to end. In your name we pray. Amen. Thank you, Rahel. Are you ready to learn English now? Okay, let's start. Now, let me know your attendance. Please fill your attendance in the Google form or by WhatsApp. Thanks. Selamat pagi anak-anak. Materi kita hari ini judulnya Expressions Asking for and Giving Information about a person's capability. Tujuan pembelajaran kita hari ini ada dua. Yang pertama, mengidentifikasi fungsi sosial, unsur kebahasaan, dan struktur teks dari memberi dan meminta informasi terkait kemampuan. Dua, menyebutkan ungkapan tindakan memberi dan meminta informasi terkait kemampuan. Penilaian yang kita ambil dalam materi ini ada dua, yaitu pengetahuan dan sikap. Now, let's look at the pictures. Anak-anak, di dalam gambar-gambar dialog tersebut terdapat konsep ekspresi kemampuan atau yang disebut dengan ability. Pada gambar yang pertama, Edo dan Benny yang sedang bercakap-cakap, di mana Edo bertanya pada Benny, "Can you play a guitar?" Dapatkah kamu bermain sebuah gitar? Dan Benny menjawab, "No, I can't." Tidak, saya tidak bisa. Sedangkan pada gambar dialog yang kedua, itu menggambarkan bahwa Udin dan Siti yang sedang bercakap-cakap. Di mana Udin bertanya pada Siti, "Can you play an angklung?" Dapatkah atau bisakah kamu bermain sebuah angklung? Siti menjawab, "Yes, I can." Ya, saya bisa. Sedangkan pada gambar dialog yang ketiga, itu merupakan gambar antara Edo dan Lina yang sedang bercakap-cakap. Di mana Edo bertanya pada Lina, "Can you do it now?" Dapatkah kamu melakukannya sekarang? Dan Lina menjawab, "I am not sure, but I will try." Saya tidak yakin, tapi saya akan coba. Dan coba anak-anak perhatikan pada gambar dialog yang keempat. Di situ gambar merupakan gambar Lina dan Edo yang sedang bercakap-cakap. Di mana Edo bertanya pada Lina, "Can you do it now?" Dapatkah kamu melakukannya sekarang? Dan Lina menjawab, "I'm not sure, but I will try." Saya tidak yakin, tapi saya akan coba. Gambar dialog yang kelima,
Itu merupakan gambar Siti dan Udin yang sedang bercakap-cakap, di mana Udin bertanya pada Siti, "Can you help me?" Dapatkah kamu membantu saya? Dan Siti menjawab, "Certain," pasti atau tentu. Ya, oke anak-anak. Setelah kita mendengarkan beberapa dialog di atas tadi, kita memberi kesimpulan bahwa definisi dari capability adalah capability is the ability to do things and to choose for a way of life according to one's personal values. Kapabilitas adalah kemampuan untuk melakukan sesuatu dan untuk memilih cara hidup berdasarkan nilai kemampuan pribadi seseorang. Sedangkan fungsi sosialnya yaitu menunjukkan sikap personal tentang kemampuan dan kemauan diri sendiri dan orang lain untuk melakukan suatu tindakan. Unsur kebahasaan yang pertama yaitu kata kerja bantu, modal, can, will. Kosakata terkait kegiatan dan tindakan sehari-hari di lingkungan rumah, kelas, sekolah, dan masyarakat. Yang ketiga, penggunaan nominal, singular, dan plural secara tepat dengan atau tanpa the, this, those, my, their secara tepat dalam frase nominal. 4. Ucapan atau tekanan kata, intonasi. 5. Ejaan dan tanda baca, sedangkan 6 adalah tulisan tangan. Sedangkan struktur teks dari ungkapan tentang kemampuan. Yang pertama yaitu to state a person's capability in present time. We use the modal can or to be is, am, are plus able to. Can and is, am, are able to are followed by verb base. Example, my elder brother can ride a sport motorcycle. The second, frogs are able to live in water and on land. 2. To show that a person is not able to respond in present time. We use cannot or to be, is, am, are plus not plus able to. Example, Noval cannot solve the puzzle. Noval cannot solve the puzzle. 2. Dimas is not able to change the roof tile because he is afraid of hurting himself. 3. To state a person's capability in past time, we use could or to be, was, were, plus able to. Example, we could do the test well. Erlin and Ganesh were able to beat their opponents in the last badminton championships. Anak-anak, untuk mengakhiri materi ini, please send your text through WhatsApp. The next materi, expression asking for and giving information about a person's capability. Artinya anak-anak bahwa pertemuan berikutnya kita tetap lanjutkan materi yang sama. Pray. Your friends, Daryl, will let us in this closing pray. Good afternoon, everybody. I am Daryl. I will lead this prayer as a Muslim. Let's pray. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, make our knowledge
useful knowledge. Teach us what is useful for us and add knowledge for us. All praise is only to Allah in every situation. Bless us, bless our teacher, and bless our parents. Please, Amen. Ya Rabbal Alamin.